a bit different from the first Antara, which was done in 2021 last year. So Antara 2.0, kita konsep yang sama. Kita nak cuba dapatkan karya-karya contemporary dan daripada artis-artis muda yang baru nak jejak langkah dekat dalam dunia seni. So untuk Antara 2.0 ni kita ada 5 artis, Daniel Mokhtar, Daniel Fuad, Izhar Yusrin, Syafiqah Rafi and also Abdul Shakir daripada Filamin. Okay, so 5 artis ni kita buat open call untuk 2022 dan mereka berjaya propose karya-karya yang kita tertarik untuk jadikan part of Antara 2.0. This is not only a new media art exhibition, which is something that we are trying to do at Kapallorek. It's also a reflection of today's technological era and also a reflection of our society in this current world. So Antara 2.0 ni, it's not just about the creation of new media art or contemporary artworks. It's about reflection, attitude and basically of the world that we are currently living in, post-COVID, and also in terms of what our society has become. Pada tahun 2020, di mana saya merantau daripada Shah Alam ke Perak untuk mengembangkan lagi ataupun mencari bridge saya ke alam seni media baharu. Jadi saya membuat keputusan untuk menuntut ilmu sedikit sebanyak dengan Dr. Sabran, seorang pioneer new media artist. Sedikit sebanyak membuka jalan yang sangat luas pada saya tentang dunia seni media baharu. Saya membuat satu kajian awal tentang kewujudan bunyi dalam tubuh manusia. Sebenarnya subjek yang agak kompleks untuk kita membincangkan perihal bunyi dan bunyi dalam badan manusia, kerana with the naked ears kita tidak dapat dengar apa-apa lah kan. Tetapi menurut kajian-kajian yang saya buat, dia membuka jalan kajian yang sangat luas sebenarnya dari sudut saintifik dan dari sudut rohani. Jadi untuk membincangkan dari sudut saintifiknya ialah bagaimana tubuh manusia mengeluarkan bunyi ialah melalui pergeseran sel-sel dalam badan manusia, pergeseran darah, pergeseran sel, atom-atom dalam badan manusia. Karya ini ialah assistant di bridge kepada amplify-nya ataupun sambungan daripada badan manusia ke dalam bentuk seni bunyian. Jadi outcome-nya sangat-sangat abstrak. Untuk melihat bunyian, untuk mendengar bunyian daripada jarak dekat, itulah proses yang saya amat-amat enjoy, saya boleh katakan. Sebenarnya karya ini boleh interact oleh seorang, tapi lebih menarik untuk kita expand dia kepada 2 orang. So dia akan menjadi medan ataupun taman permainan kepada energi 2 badan manusia. Jadi outcome-nya lebih luas. Jadi disebabkan itu saya lebih menggunakan approach yang lebih fleksibel, iaitu menggunakan 2 subjek. So his artwork is regarding the relationship between 2 people and the sounds that is created from their touch. So when he created a work that is supposed memang kena dengan 2 orang, 2 people have to interact with each other. So if you want to experience his work, you cannot come alone. You have to come with 2 people. So nak tak nak, you have to bring your friend, you have to go and meet other people or even experience it with a stranger. Daripada Briket dan Husin. So kami Husin, kami base di Ipoh Perak. Kami bermain ada sebuah band ialah satu akses yang besar untuk berkarya. Sebenarnya kita ada akses yang sangat luas untuk berkarya apabila kita ada team yang solid. Jadi untuk berkarya bersama bandmate itu ialah satu perkara yang saya sangat bersyukur lah. Jadi ya,
Ia sangat memberi inspirasi kepada saya sendiri untuk meluaskan karya saya, bukan sahaja dengan diri sendiri tapi bersama kugiran saya juga. Sebab kami pun ke arah itu. Channel kami, genre kami ke arah eksperimen. Jadi kami tidak membataskan muzik ini adalah sebuah skor yang sangat-sangat fix. Jadi kami memberi kebebasan. Kami banyak menyatakan, banyak berbincang tentang generative art. Jadi generative art ini ialah satu form yang interesting kerana outcome-nya yang sangat spontan. Dia tidak terlingkup dalam ruang psikomotor, dalam ruang kawalan badan kita. Bersifat dengan sangat rawak dan accurate. Jadi itu salah satu kelebihan generative art bagi saya. NFT dipromosikan kepada khalayak ramai sebagai satu platform untuk artis mempromot artwork dia dan menggunakan cryptocurrency untuk berjual beli karya, dan dia ada sertifikat, dan dia ada ni, dia ada tu, dia ada ni apa semua. Tapi end up hasilnya yang kita nampak sekarang, pengguna yang sebenar adalah lebih kepada bisnes. Dia tidak menyokong kepada artis yang sebenar, dia lebih kepada scam, dia lebih kepada skim cepat kaya secara algoritma kan, karya yang simple, karya yang mudah. Jadi saya rasa benda tu sangatlah tidak adil untuk artis. Maknanya nama artis tu digunakan hanya sekadar kita panggil macam kambing hitam lah untuk modus operandi yang sebenarnya adalah sebuah scam. Macam video game. Kalau video game yang tidak komplit, maksudnya dia ada, kita dalam termnya panggil bug atau perpijat lah. Maksudnya dia ada benda yang tak komplit, benda yang tak siap, yang tak kena. Game tu akan glitch, akan rosak. Dia akan tertembus dengan objek lain, dia stuck, dia akan tidak pada tempat yang sepatutnya lah. Realistically dia tak akan berada kat situ. Jadi itu yang saya bayangkan kalau galeri digital ni, sebuah sistem NFT ni, sebuah sistem yang tidak komplit ni disamakan dengan virtual gallery. Macam mana galeri itu penampakan dia dalam dunia nyata ni macam mana tak realistik. Maksudnya semua artwork sepatutnya disusun dalam dinding, dalam ruangnya sendiri, tapi sebabkan glitch dalam sistem ni, semua artwork termasuk dalam dinding, terclipping, tak apa benda semua. Jadi itulah yang dia punya root point untuk idea saya untuk Antara 2.0 ni lah. Walaupun konten yang saya ketengahkan itu adalah satu bentuk komplain ataupun komen, tapi sebab saya seorang yang berpegang kepada aesthetic value, apa-apa work pun kena ada estetik, jadi saya ubah sedikit composition dia jadi sesuatu yang menarik lah. Kalau tengok dia ada komposisi yang menaik, dia ada zarah, dia ada repetition, dia ada pattern. Saya appropriate, saya bukan ambil, saya appropriate. Appropriate ni dia satu term yang mana kita meminjam sesuatu ikon itu untuk dimasukkan dalam artwork kita lah. Memang dia ambil sebulat-bulatnya, tapi saya tak kata itu artwork saya. Maknanya saya ambil dia sebagai satu ikonografi. Dan saya rasa BAYC ni dia dah sampai tahap ikonografi yang mana bila kita bercakap tentang NFT, orang akan terbayang monyet ni dulu. Mesti akan terbayang monyet ni dulu. Walaupun ada banyak NFT, ada NFT yang lagi mahal daripada dia, ada NFT yang lagi impactful daripada dia, tapi dia dah jadi satu ikon yang mana monyet. Apa pun monyet. Dan kita tengok memang monyet ni dia jadi ikon sebab banyak juga artis-artis yang beli, macam Eminem kan, Kanye, apa benda semua. Jadi dia dah sampai satu level ikonografi yang saya rasa inilah dia appropriation yang saya patut ambil. NFT simbol dia adalah monyet ni. Sebab tu saya ambil Seri Bored Ape Yacht Club ni dalam artwork saya lah. So at one point of NFT, it became some sort of scam for other people. But in truth, NFT, the purpose ataupun the initial thought of NFT was a great idea. The thing about Izhar Yusrin punya work, I like how him as an artist and also a user, someone who is living in this technological era, he is able to voice out his opinion in a visual way. yang expand, macam pausa pun sama, expand, dan akhir sekali dia menggalakkan karya-karya yang menjadi. Mostly our eye is about myself, exploring and also experimenting things that I like, macam dancing and also like all this. Mostly I experiment in my room.
So I spend a lot of time in my bedroom and just like doing bunch of things that yang I suka, macam menari, and then buat collage, and then makan kat situ, main kat situ, semua kat situ. So basically my bedroom is like my playground. I will like make it like very big sculpture because yeah, it's something that I always wanted to turn like these small sculptures, like I want to turn it to big, more bigger, and then people can play with it. Even in my collage, as you can see, like there's mostly I do legs and also there's few of hands, because that shows it evolved with dancing movement. So, and that's what I try to portray to people. That's what I try to say to people, that dancing is a part of me. So my collage is playing big part of it. Tangan and kaki tu semua memang menunjukkan tengah menari. Someone or something sedang menari or make any movement. Even my sculptures pun I try to do like something that very flowy. It shows the movement. It shows the flow of someone or something. Basically, I always try to create something that is surreal and macam something yang I feel like uncomfortable. Like in a way, macam contohnya with food, like I grew up with family yang very conservative, very like jaga, like you tak boleh main dengan makanan, kalau makan kena habis, and you tak boleh macam membazir. So there's a limitation in that. But then in artwork, I feel like there's no limit. Like I can do anything that I want. Like I can campur makanan with rambut ke, ceiling ke, or cat ke, or kain ke. It doesn't matter because it's in artwork. For your information, Antara 2.0 is her very first exhibited any of her works. She's also not someone from the art background. Dia baru first time macam explore Photoshop lah. That's why I'm very amazed at how quick she's able to grasp all these kind of collages, this kind of images. It takes a lot of, I won't say, it takes a lot of gut lah to create something from out of nothing, which is exactly what artist is all about. As an artist, to have like different kind of platform or different kind of style is very fun to play with new style. So macam like AI ke NFT, I rasa it brings so much opportunity for people, like especially artists, to showcase their work and then to try different medium. So for me, it's a good thing because as an artist, I think exploration is very important, because for you to know, also to understand that there's a way to make your kind of art, and everyone has a very different style of art. So even in collages ke, even in painting ke, they have different like how they want to convey their feelings or express whatever they want to express. Dia sentiasa interested dengan kekuatan fotografi, which is keupayaan dia untuk merakam, merekod to record. So jadi saya beranggapan diri saya sebagai salah seorang visual archivist yang merakam keadaan sekeliling saya dan merespon terhadap keadaan isu sosial semasa. Antara 2.0 ni saya mengetengahkan isu berkenaan dengan pembuangan mas atau pelitup muka yang berleluasa, terutamanya selepas pasca pandemik ni. Dan benda ni tergerak berlaku bila saya pada hari-hari biasa saya melakukan urusan saya, pergi bank, pergi buat kerja saya sentiasa nampak mas sentiasa bersepah-sepah, orang buang merata-rata, dan perkara ini hanya berlaku selepas pandemik sebab pandemik yang membuatkan kita tak memakai mask kan. Bagi saya benda itu akan menjadi isu yang lagi ketara jika kita tidak ketengahkan, sebab mas ni akan menjadi kebiasaan untuk di masa-masa hadapan lagi. So jadi saya ambil keputusan untuk saya sepanjang hari-hari saya berlaku tu, saya akan merekod images, saya akan merekod gambar-gambar. Sekiranya saya bermula survey saya dengan merekod gambar-gambar yang saya jumpa di sekitar kawasan yang kebiasaan saya lah. Dan saya merekod benda tu menggunakan telefon sebab ia lebih mudah untuk kita merakam dia punya koordinat, dan melalui koordinat itulah saya membuatkan mapping
untuk menunjukkan the severity of mass littering, terutamanya di kawasan perumahan saya, which is Sentul Pasar. Contohnya kita ambil kepada Sentul Pasar ni, new abnormal ni kan. So contohnya dia bermula dengan idea saya adalah saya semak tengok mas bersepah-sepah kan. Mas bersepah-sepah ni. So jadi saya cakap okey. Apa saya boleh buat adalah kita cuba untuk createkan new abnormal ni adalah untuk menengahkan macam betapa banyaknya sampah banyak mas kan. So jadi bagi saya relate balik pada mas. Lepas saya ada ideation yang kuat, saya lebih kepada image gathering. Saya tak ada sketches, saya lebih kepada image gathering. So saya akan collect. Contohnya saya dah ada idea, okey nak ambil gambar mas saja. So for now saya ambil gambar mas kan. So ambil gambar mas banyak kumpul, and after that baru saya akan collate balik kepada saya treat saya sebagai visual archivist kan. So saya akan lebih kepada tu saya akan collate dan saya akan bahagi-bahagikan mengikut apa yang saya dapat. Contohnya sekarang ni saya dapat ada yang saya jumpa mas dekat atas lantai, ada saya jumpa mas atas rumput, ada jumpa atas simen, atas jalan raya. So saya bahagi-bahagikan situ, dan itulah proses akhir saya, which is kumpul dulu baru saya buat sketch apa yang saya nak buat, apa yang saya dapat saya susun, and then baru kita print out. Karya yang bukan dipanggil karya, tetapi itu adalah karya. Okey, yang mana manifesto dia berlaku di Zurich pada ketika itu. So his artwork is about, he took pictures of masks around Sentul Pasar, and we can see that all these masks are all kind of different versions and at different places. But the thing that I like about it is that it actually talks about the documentation of the future, past, and also the present. So in terms of present, this is still ongoing. In terms of past, it was something that's been done during the COVID era, which is around 2021, 2020, and going on to 2022. We can still see this kind of attitude in our society. Sebab kita pun sekarang ni hidup di zaman teknologi, orang cakap technological dog, yes, 7 tahun punya innovation saya boleh dapat dalam masa setahun. So mungkin tahun depan akan macam-macam lagi berlaku. Kita tak perlu takut dengan teknologi ni, sebab at the end of the day, dia hanyalah satu tool, satu alat yang kita boleh kontrol sendiri. So my work in Antara 2.0 called Cendayam is an old Malay word. The word meaning is beautiful or cantik. So actually the whole idea came up from my research study specifically on motif in Malaysia, which is this specific work derived from kolam. During you can actually see it a lot during the Deepavali festival, which is a festival of light. So I felt that it's a quite interesting motif to explore and experiment, especially using projection and also TV screen, which is, you know, again the light itself. The medium that I use for this specific project or artwork varies, because specific artwork also is an experimentation of how I wanted to see what we can do with digital art, like how you can actually explore or expand digital art instead of just on screen. So that's the whole idea, you know, having TV screens and also projection at the same time, to also expand the limitation of using just screens for digital art. And as you can see for Cendayam specifically, I wanted to show people on, you know, the adaptability and also flexibility of digital art. Like, you know, digital art doesn't need to be just in screen. You can actually, you know, put it outside of the screen and also even print it out. Even though it's a animation, right? You can actually find a way to print out the animation. People quite interested on how I can actually try to practice digital art within the contemporary or, you know, the art scene, because it's quite hard for digital artists. Right now we are trying to blur up the line between, you know, what is physical and what is digital. And I think as the more accessible technology and the more accessible and more cheaper technology is, we need to actually embrace digital art as part of the contemporary art itself. Yeah. So I guess again, yeah, the feedback is quite interesting, and I think it's quite engaging in terms of like how people would want to experience and see the rise of new media art and media arts in the future.
His work, it's very aesthetic, it's nice to see, it's pleasant to see, and in terms of the experimental values, it reflects perkembangan dalam teknologi kita. So his artwork gains a lot of attention from youngsters and also people who are leaning towards the digital era, and being exhibited at Seri Iskandar specifically, it's very hard to see this kind of karya lah dalam sebuah kampung ataupun pekan dekat Seri Iskandar. So it's nice to see that kind of reaction that we get from visitors. Since Seri Iskandar I would say it's an isolated place that's not really connected to any big art societies. So it's really interesting to gather upon that these people are interested to look at these kind of different arts. I am very proud of what Antara 2 has evolved into, because Antara 1, it focuses more on the new media art itself and speaks about each artist's influences and artistic values. But in Antara 2.0, we can see it's more a reflection and discussion about the community and the society outside of the art scene itself.